그때 아말렉이 와서 Allah 이스라엘과 dan berperang melawan orang 르비담에게서 Israel di 싸우니라. Rafidim. 모세가 Musa berkata kepada 여호수아에게 이르되 Yosua, 우리를 pilihlah 위하여 orang-orang bagi 사람들을 kita, 택하여 lalu keluarlah 나가서 berperang melawan orang 아멜렉과 Amalek. 싸우라. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan 하나님의 memegang tongkat 지팡이를 Allah di 손에 tanganku. 잡고 산 Lalu Yosua 꼭대기에 melakukan 서리라. seperti yang dikatakan Musa 요수아가 모세의 kepadanya dan 말대로 berperang melawan 행하여 orang Amalek. 아멜렉과 Tapi 싸우고 Musa, Harun dan 모세와 Hur 아론과 telah naik 홀은 ke 산 puncak bukit. 꼭대기에 Dan 올라가서 jadilah 모세가 apabila 손을 Musa 들면 mengangkat 이스라엘이 tangannya, 이기고 lebih 손을 kuatlah 내리면 Israel. 아멜렉이 Tetapi 이기더니 apabila ia menurunkan 모세의 tangannya, lebih 팔과 팔이 kuatlah Amalek. 피곤함에 그들이 Maka 돌을 penatlah tangan 가져다가 Musa, sebab 모세 itu 아래에 mereka 놓아 mengambil 그가 sebuah 그 batu, 위에 앉게 하고 diletakkanlah di 아론과 bawahnya 홀이 supaya 한 ia duduk 사람은 di atasnya. 이쪽에서 한 Harun dan 사람은 Hur menopang 저쪽에서 kedua belah 모세의 tangannya, 손을 들어 seorang di 올렸더니 sisi yang 그 satu, 손이 seorang 해가 di sisi 지도록 yang lain, 내려오지 sehingga 아니한지라. tangannya tidak bergerak 요수아가 sampai 칼날로 matahari terbenam. 아말렉과 그 Demikianlah 백성을 Yosua 쳐서 mengalahkan Amalek dan 무찌르니라. rakyatnya dengan mata pedang. 여호와께서 Kemudian 모세에게 berfirmanlah 이르시되 Tuhan kepada Musa, 이것을 책에 tuliskanlah semuanya 기록하여 ini dalam 기념하게 sebuah 하고 kitab sebagai tanda 여호수아의 peringatan, 귀에 dan 외워 ingatkanlah 들리라. ke telinga 내가 Yosua 아말렉을 bahwa aku akan 없이하여 menghapuskan sama sekali 천하에서 ingatan kepada 기억도 Amalek 못하게 dari 하리라. ujung langit. 모세가 Musa 제단을 dan 쌓고 dan 그 namanya 이름을 Tuhanlah 여호와 panji-panjiku. 니시라 하고 이르되 Lalu 여호와께서 berkata, tangan di 맹세하기를 atas 여호와가 panji-panji 아말렉과 Tuhan. 더불어 Tuhan 대대로 berperang. 싸우리라 하셨다 하였더라. 아멘. 우리가 사순절 기간과 또 부활절까지 기간을 보내고 오랜만에 다시 출애굽기로 돌아왔습니다. Setelah akhirnya kita menyelesaikan minggu-minggu sengsara dan pasca kebangkitan, kembali kita mempelajari kitab Keluaran. 오늘 말씀의 제목은 여호와 니시 승리의 깃발입니다. Hari ini judul firman adalah Jehovah Nisi, panji kemenangan. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽 땅에서 구원하시고 약속의 땅으로 이끌어 가십니다. Tuhan telah mengutus bangsa-bangsa Israel, menuntun bangsa Israel di tengah padang gurun. 출애굽이라는 기쁨도 잠시 광야라는 현실 앞에 이스라엘 백성들이 서게 된 거예요. Setelah mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka berbahagia. Namun sejenak saja setelah itu mereka menghadapi realita. 낮에는 덥고 밤에는 춥고 Realita padang gurun, di mana pada siang hari itu sangat panas dan pada malam hari itu sangat dingin. 먹을 것이 없고 목마른 현장이 광야입니다. Tidak ada makanan di sana dan mereka kehausan. 이때 이스라엘 백성들이 하나님을 원망하고 또 불신앙하는 모습들을 우리가 보게 됩니다. Dan pada saat itu kita bisa melihat bangsa Israel bersungut-sungut mengeluh di hadapan Tuhan. 하나님의 자녀된 우리가 현실이라는 삶을 살아가다 보면 문제도 만나고 갈등도 있습니다. Saat kita semua juga bertemu dengan masalah di dunia ini, pasti kita akan selalu menghadapi realita masalah atau pergumulan. 이때 자칫하면 우리가 불신앙에 빠질 수가 있어요. Saat seperti itu, kita bisa saja jatuh ke dalam ketidakpercayaan. 여러분, 현실을 보지 말고 하나님의 계획과 그 소원을 바라보는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Mari kita semua, janganlah kita selalu melihat realita dunia, namun mari kita kerjakanlah keselamatan Allah. 방금까지 하나님을 찬양하고 높이던 이스라엘 백성들이 현실 앞에 서니까 당장 불신해 버리잖아요. Padahal belum lama sebelum ini, bangsa Israel adalah bangsa yang memuji Tuhan. Namun sekarang mereka mengutuk nama Tuhan. 왜냐하면 그들의 관심과 목표는 가나안 땅이 아니에요. Mengapa? Karena pikiran mereka, hati mereka itu bukan untuk tanah Kanaan. 그들의 관심이 어디에 있어요? Jadi manakah mereka meletakkan hati dan pikiran mereka? 지금 당장 먹고 마시고 살아가는 거 그것이 더 중요하게 여겨지는 것입니다. Mereka lebih tertarik, mereka lebih mementingkan apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum. 출애굽을 통해서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 구원하셨습니다. Namun Tuhan telah memberikan keselamatannya melalui pengeluaran ini. 출애굽을 통해서 하나님은 이스라엘 백성들을 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라 말씀하셨습니다. Dan ternyata di dalam kitab Keluaran Tuhan berfirman,
Akulah Allahmu dan kamulah umatku. 이 애굽 땅이 어떤 곳입니까? Jadi bangsa Mesir, negeri Mesir ini negeri seperti apa? 애굽은 하나님 없는 세상을 말하는 거예요. Mesir ini adalah dunia tanpa Tuhan. 바로는 사탄을 상징하는 것입니다. Firaun ini menyimbolkan iblis. 아무리 벗어나 보려고 몸부림쳐도 벗어날 수 없는 거예요. Tak peduli seberapa kuat mereka mencoba melepaskan diri, tidak akan pernah mereka mampu. 왜 그렇습니까? Kenapa? 애굽은 강대한 나라고 힘이 있어요. Karena Mesir adalah suatu negeri yang sangat besar beradidaya. 이스라엘 백성들은 연약한 존재들이기 때문입니다. Namun bangsa Israel adalah bangsa yang lemah dan tidak berdaya. 도저히 이길 수가 없어요. Mereka tidak bisa menang atas 스스로 mereka. 벗어날 수가 없습니다. Mereka tidak bisa melepaskan diri. 그래서 하나님의 구원의 은혜가 임한 것입니다. Inilah mengapa kasih keselamatan Allah turun atas mereka. 골로새서 1장 13절 말씀에 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니. Untuk itu dalam Kolose 1 ayat 13-14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 제사함을 얻었도다. Dan kita telah dipindahkan ke kerajaan anaknya yang kekasih yang menjadi penebusan bagi kita 여기서 semua. 말하는 흑암의 권세가 무엇입니까? Sebenarnya di ayat ini apa sih arti dari kuasa kegelapan? 여기 영어로는 darkness죠. Jadi kuasa kegelapan bahasa Inggrisnya itu darkness. 근데 이 원어에서 보면 death exercised to scotus라고 합니다. Tapi bahasa asli dari melepaskan dari kuasa kegelapan ini adalah tesek suastus scotus. 어렵죠? 예. 이 의미가 뭐냐면 빛 대신 하나님을 떠나서 어둠 가운데 역사하는 악한 영의 세력이라는 거예요. Jadi dari bahasa asli kata kuasa kegelapan ini mencondong kepada kuasa roh jahat yang telah kehilangan cahaya Allah. 에베소서 2장 2절에는 이것들을 공중의 권세 잡은 자들이라고 말합니다. Ada kata yang sama di dalam Efesus 2 ayat 2, namun di situ menulis penguasa-penguasa di angkasa. 이런 우리를 예수 그리스도 보혈의 능력으로 우리를 구원하신 것입니다. Kita yang berada di perangkap ini melalui Yesus Kristus telah diselamatkan. 그러면 구원받은 하나님의 백성들, 곧 이스라엘 백성들이 향하여 가는 곳이 어디입니까? Untuk itu, kemanakah Tuhan menuntun umat-umatnya? 이스라엘 백성들로 하여금 가나안 땅으로 가게 하십니다. Tuhan menuntun bangsa Israel ke tanah Kanaan. 출애굽기 6장 8절에 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 Dalam kitab Keluaran 6 ayat 8, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 그 땅을 너희에게 주어 기업으로 삼게 하리라. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. 나는 여호와라. Akulah Tuhan. 우리는 기억해야 됩니다. Mari kita harus selalu ingat. 우리가 이 땅에 살아가지만 우리는 이 세상에 속한 자들이 아니에요. Walaupun memang kita tinggal di dunia ini, kita tidak berasal dari dunia. 그러면 우리는 어디에 속하였습니까? Jadi kita berasal dari mana? 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Kita berasal dari Tuhan. Kewargaan kita ada di sorga. 우리 옆 사람 축복할까요? Mari kita memberkati orang di samping kita. 당신은 천국 백성입니다. Kamu adalah warga sorgawi. 하나님께 속한 자들입니다. Kamu berasal dari Allah. 아멘. 우리가 세상을 살아가지만 세상 속에서 나는 하늘에 속한 자라는 분명한 확신 속에서 여러분 살아가야 돼요. Jadi kita harus selalu mempunyai kepastian teguh bahwa kita semuanya berasal dari Allah. 우리가 가는 그 길은 우리는 고난도 있고 죽음도 있지만 하늘의 소망이 있기 때문에 우리는 승리하는 것입니다. Memang dalam perjalanan kita, pasti kita bertemu dengan penderitaan, kesusahan, tapi percayalah, sebagai warga surgawi kita pasti mendapat kemenangan. 한국에 있을 때
한 성도님이 젊은 나이에 죽어서 하나님께로 가게 되었어요. Waktu saya masih di Korea, ada seorang jemaat yang meninggal dunia pada saat dia masih 그래서 그 kecil. 자녀가 아직 어려요. 그 성도님의 자녀가 아직 어려요. Oh, jadi beliau meninggal pada usia muda, namun dia mempunyai anak dan anaknya itu masih kecil. 어린아이가 저에게 질문했어요. Anak kecil ini bertanya kepada saya. 목사님, 우리 아빠는 천국 갔죠? Anak itu bertanya, Pastor, Pak Pendeta, Bapak saya pasti sudah masuk surga kan? 제가 얘기했어요. Saya jawab, 당연하지. tentu saja. 또 이 친구가 얘기했어요. Dan dia tanya lagi. 그러면 나도 천국 가면 나중에 아빠 만날 수 있죠? Dia bilang, kalau nanti saya ke surga, saya bisa bertemu Papa kan? 당연하지. Saya bilang, tentu saja. 그리고 이 아이를 안고 축복하며 기도해 줬어요. Akhirnya saya menggendongnya dan mendoakannya. 우리는 이 땅을 살아가지만 하늘의 소망을 가진 자들이에요. Jadi kita semua adalah orang-orang yang hidup di dunia ini, tapi kita punya pengharapan di sorga. 우리는 많은 생명을 얻는 모습과 또 죽음을 맞이하는 모습을 함께 보며 살아갑니다. Kita pun telah melihat banyak sekali hidup di tengah dunia ini, kematian, kelahiran, dan hidup bersama-sama dengan dunia. 누구도 피해갈 수 없는 게 죽음이에요. Kematian adalah satu hal yang tidak bisa kita lari dari itu. 여러분 100년을 살고 또 200년을 살아도 하나님 품으로 가게 돼 있어요. Kita semua, baik mau hidup 100 tahun, 200 tahun, pasti akan bertemu Bapa di sorga. 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이고 그 이후에는 반드시 심판이 있습니다. Kita juga tahu bahwa Alkitab berkata, setiap manusia mati satu kali saja dan setelah itu menghadapi penghakiman. 우리가 왜 이 복음을 전합니까? Kenapa kita harus memberitakan Injil? 예수 그리스도가 아니고서는 다른 길이 없습니다. Karena jikalau bukan karena Yesus Kristus, tidak ada jalan yang 예수 lain. 그리스도가 아니고서는 생명의 길이 없어요. Kalau bukan Yesus Kristus, tidak ada jalan hidup. 이스라엘 백성들에게 중요한 하나님의 언약을 심었어요. Tuhan telah memberikan kepada bangsa Israel perjanjian. 아무리 몸부림쳐도 벗어날 수 없는 그 현실 속에서 하나님은 유월절 언약의 피를 알게 하셨어요. Saat bangsa Israel menghadapi realita yang terlalu rumit untuk dipecahkan, Tuhan telah memberikan perjanjiannya yaitu melalui Paskah. 출애굽기 12장 22절에 유월절에 양을 잡고 우슬초로 그 문설주에 피를 바릅니다. Jadi pada saat itu, bangsa Israel telah ditetapkan Tuhan untuk menyembelih seekor domba jantan muda dan mengoles darahnya di pintu dan mengusapnya dengan daun hisop. 여호와께서 지나가실 때에 그 문 임방과 좌우 문설주의 피를 보시며 여호와께서 그 문을 넘어가시니라. Dan saat malaikat maut, saat Allah datang ke setempat itu, ia akan melewati setiap rumah yang mempunyai olesan darah. 그래서 우리가 유월이란 말은 넘어갔다는 말이에요. Jadi sebenarnya kata asli dari Paskah ini Passover, melewati. 맞죠? 그래서 우리에게 임해야 되는 그 재앙이 그 이스라엘 백성에게 임해야 되는 재앙이 피를 통하여서 넘어갔다는 거예요. Jadi melalui darah Yesus, darah itu segala maut yang harusnya menghampiri kita telah lewat. 유월절 어린 양의 피가 되시는 예수 그리스도를 통해서 우리는 구원받았습니다. Namun Yesus Kristus dengan darahnya sebagai anak domba Allah telah melewati kita dari dosa. 아멘. 여러분, 우리는 해방받았어요. Kita telah dibebaskan. 그런데 이 이스라엘 백성이 이제 광야길을 가는 동안 현실에 눈에 보이는 현실의 문제도 있어요. Namun bangsa Israel saat mereka menghadapi dunia ini, mereka tertekan dengan realita dosa. 또 대적이 있는 거예요. Dan juga ternyata ada musuh di sana. 오늘 출애굽기 17장에는 어떤 대적이 앞을 가로막습니까? Jadi musuh seperti apakah yang ada di tempat itu? 아말렉이라는 존재.
Ada musuh yang 이 namanya 아말렉이 Amalek. 얼마나 이 악한 존재들이냐면 신명기 25장에 기록하고 있습니다. Jadi sebenarnya kita bisa melihat kejahatan Amalek bagi bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal 25. 신명기 25장 17절에 너희는 애굽에서 나오는 길에 아말렉이 내게 행한 일을 기억하라. Dan pada Ulangan pasal 25 ayat 17 berkata bahwa ingatlah apa yang dilakukan bangsa Israel saat kamu sedang melewati padang gurun. 그들이 너희 길에서 만나 내가 피곤할 때 내 뒤에서 떨어진 약한 자들을 쳤고 Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. 하나님을 두려워하지 아니하였느니. Mereka tidak takut akan Allah. 이 아말렉이요. 하나님을 두려워하지 않고 그의 백성된 이스라엘 백성들을 공격한 거예요. Jadi orang Amalek ini adalah orang tidak mengenal Allah yang menyerang bangsa Israel. 어떤 사람들을 공격했어요? Dan waktu mereka menyerang siapa? 연약한 사람들. Di sini menulis menyerang orang-orang lemah di barisan belakang. 뭐 노인들, 어린아이들 그 길을 가는 동안 얼마나 지치고 힘듭니까? Seperti orang-orang tua, lanjut usia, atau anak-anak kecil. Itu kan perjalanannya susah di padang 이스라엘 gurun. 백성들이 남자만 장정만 60만 명이었어요. Kita tahu bahwa lelaki-lelaki yang sudah bisa berperang itu jumlahnya 600.000 bagi bangsa Israel. 여자와 어린아이들을 합치면 200만 명이 넘는 인원이었을 것입니다. Dan secara total kalau ditambahkan dengan perempuan, wanita, dan anak-anak pasti kira-kira 2 juta lebih 그 penduduknya. 광야길을 가는 그 행렬이 얼마나 길었겠어요. Pasti barisan orang Israel 2 juta lebih itu di padang gurun itu pasti 이 panjang 아말렉이 barisannya. 치졸하게 약한 존재들, 연약한 사람들을 공격했단 말이에요. Tapi ternyata si Amalek ini adalah orang-orang yang sangat jahat yang menyerang hanya orang-orang lemah. 사단도 마찬가지입니다. Begitu juga sebenarnya dengan iblis. 우리가 연약할 때 우리를 넘어뜨립니다. Iblis itu menyerang umat Tuhan saat umat Tuhan 교회 lemah. 안에 믿음이 없고 연약한 자들을 공격합니다. Mereka menyerang jemaat yang lemah imannya, yang masih 특별히 우리 여러분들이 교회 안에 연약한 자들을 기억하고 여러분 기도해야 돼요. Untuk itu, kita harus mendoakan jemaat-jemaat di gereja kita yang mungkin sedang lemah imannya. 오랫동안 예배 자리에 나오지 못하고 있는 심령들도 있습니다. Juga ada jiwa-jiwa yang sudah lama tidak bergereja. 마음이 상한 자들도 있습니다. Atau mungkin yang terluka 또 우리 hatinya. 어린 아이들도 있습니다. Juga kita punya anak-anak kecil di gereja. 여러분 그들을 보고 긍휼한 마음을 품어야 돼요. Saat melihat mereka, mengingat mereka, kita harus penuh dengan hati yang berbelas kasihan. 그들을 사랑할 수 있어요. Dan mengasihi mereka. 그들을 위해서 기도하는 것입니다. Dan mendoakan mereka. 여러분 우리는 그 아말렉이라는 이 악한 존재가 공격할 때도 우리는 두렵지 않습니다. Begitu juga dengan saat bangsa Amalek datang menyerang kita pun kita harus bisa kuat. 베드로전서 5장 7절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab 1 Petrus ayat 7 berkata, 너희 염려를 다 주께 맡기라. serahkan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada 이는 Tuhan, 그가 너희를 돌보심이라. sebab Ia yang memelihara kamu. 아멘. 우리 한번 고백합시다. Sama-sama katakan, 이는 그가 너희를 돌보심이라. Tuhan yang memelihara kamu. 이걸 다른 말로 하나님이 책임지신다라는 거예요. Dalam kata lain, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. 그런데 문제는 우리가 맡기지 못하는 거예요. Namun yang masalahnya di sini adalah kita yang tidak bisa bersandar kepada 왜 Tuhan. 그렇습니까? Kenapa? 믿지 못하는 거예요. Karena kita tidak percaya. 신뢰하지 못하는 거예요. Karena kita tidak mau beriman. 여러분 중요한 것을 어디에 맡깁니까? Kita kalau menyimpan barang penting, kita simpannya di mana? 돈이 1,000만 원 있습니다. Contohnya ada 1.000M. 아니다. 4M 1억이 있습니다. 그래. 1억 합시다. Jadi ada 1M uang. 그 1억을 어디다 맡기겠어요? Di manakah kita taruh uang itu? 태연아, 이거 좀 가지고 있어. 이렇게 맡기겠어요? Apakah uang itu kita kasih ke Taehyun? 상인아, 가방에 좀 넣어놔. Atau Sangin taruh di tas kamu ya, titip ya. 어떻게 되겠어요? Kita taruh di mana? 잊어버릴 수도 있어.
Ya mungkin itu akan hilang kalau sama 또 mereka. 나쁜 사람들에게 빼앗길 수도 있어요. Atau mungkin diculik orang. 그럼 그걸 가장 안전한 곳에 어디다 맡길까요? Jadi di mana kita simpan uang sebanyak itu? 네, 은행에다 맡겨요. Kita simpan di bank. 그러면 안전하잖아요. Dan itu akan jadi aman. 우리 인생을 어디에다가 맡기겠습니까? Bagaimana dengan hidup kita? Kita akan taruh 여러분 di 인생을 mana? 어디에다가 걸겠습니까? Di manakah kita akan menyerahkan hidup kita? 나의 인생의 주인 되신 예수 그리스도께 모든 것 맡기는 인생 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah umat-umat Tuhan yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. 이것을 가르치기 위해서 하나님이 이스라엘 백성들을 광야 40년 동안 인도하신 거예요. Inilah alasannya Tuhan membuat bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun untuk mengajarkan pertolongan Tuhan. 낮에는 구름 기둥으로 덮으시고 Saat Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan di siang hari 밤에는 불 기둥으로 인도하셨어요. dan dengan tiang api pada malam hari. 앞서 언약궤를 보내셨어요. Dan bahkan sebelumnya itu Tuhan mengirim tabut perjanjian. 이스라엘 백성들은 따라가기만 하면 돼요. Dan bangsa Israel hanya harus mengikuti tabut itu. 이 광야에서 이 아말렉이 공격하고 나왔을 때 그 전에 이스라엘 백성들의 모습은 어떤 모습이었습니까? Dan pada saat sebelum orang Amalek menyerang bangsa Israel, apakah wujud orang Israel saat itu? 이스라엘 백성들이 이 신광야 그 길 여정 속에 르비딤이라는 곳에 가게 됐어요. Jadi pada saat itu mereka ada di suatu padang di dekat Maritim. 거기에 갔는데 물이 없어요. Di situ tidak ada air. 사람도 있고 짐승도 있는데 그거 어떻게 다 먹고 마셔야 되는데 물이 없으니까 얼마나 힘들었겠습니까? Pasti sangat susah. Di Rafidim mereka sangat kesusahan. Mereka punya ternak, mereka punya orang-orang, tidak ada minuman. 그래서 백성들이 모세를 원망하는 거예요. Jadi pada saat itu umat Israel bersungut-sungut kepada Musa. 이 모세가 얘기합니다. Dan Musa berkata, 너희가 어찌하여 나와 다투느냐? "Mengapa pula? Bagaimanakah kalian begitu? 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐? Mengapa kalian menguji Allah?" 그때 모세가 하나님께 부르짖고 기도합니다. Dan pada saat itu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. 그리고 이스라엘 백성들 앞에서 하나님이 이 지팡이를 들게 하시고 반석을 치게 하는 거예요. Dan pada saat itu Tuhan membawa Musa ke tempat di mana ia meletakkan tongkatnya dan terjadi air pun keluar. 그것에서 물이 나와서 온 백성들이 먹게 되었어요. Dan dari batu itu keluar air yang dapat diminum oleh seluruh bangsa Israel. 그곳의 이름을 마사, 브리바라고 합니다. Dan tempat itu dinamakan Masa dan Meriba. 그 뜻은 이스라엘 자손이 다투었다. Yang artinya adalah anak-anak Israel telah 여호와를 시험하였다. anak-anak Israel telah menguji Allah. 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이었더라. Di mana mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? 이들이 현실 앞에서 끊임없이 하나님을 원망하고 불신앙하는 이스라엘 백성들 앞에 가장 약한 마음을 하고 있을 때 아말렉이 와서 공격하는 것입니다. Dan pada saat itu, pada saat bangsa Israel sedang letih lesu dan lemah, para bangsa Amalek menyerang. 히브리서 3장 7절에서 9절의 말씀입니다. Seperti dalam kitab Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. 이 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 나를 기억하라. Ya, pada saat itu firman-Nya berkata, ingatlah kekerasan hatimu dan kegeramanmu pada waktu di padang gurun. 무엇을 기억하라고 말합니까? Jadi apakah yang Tuhan suruh ingat? 너희 마음을 완고하게 하지 말라. Janganlah keraskan hatimu. 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 정음하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. Karena pada saat itu nenek moyangmu mencobai aku dan menguji aku. 끝없이 하나님을 의심하고 끝없이 불신앙했던 이스라엘 백성들 그 모습을 따라가지 말라고 말하고 있습니다. Jadi firman ini berkata dengan keras, jangan mengikuti bangsa Israel yang tidak beriman itu. 가장 약한 모습 가운데 있는 이 이스라엘 백성들 앞에 이 아말렉이 공격하는 거예요.
Pada saat itu, umat Amalek datang menyerang bangsa Israel di saat mereka berada di poin terendah 이 mereka. 르비딤 전투가 벌어지는 것입니다. Dan terjadilah perang di Refidim. 그때 모세가 여호수아를 부릅니다. Pada saat itu, Musa berkata kepada Yosua, 너는 우리를 위하여 사람들을 택하여 아말렉과 싸우라. pilihlah orang-orang bagi kita untuk berperang melawan orang Amalek. 나는 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라. Dan aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 그래서 여호수아가 이 모세의 명령대로 이 사람들과 함께 아말렉과 전투하게 됩니다. Dan akhirnya bangsa Israel pergi bersama Yosua berperang melawan Amalek. 이 모세가 지팡이를 들고 하나님께 기도합니다. Pada saat itu Musa mengangkat tongkat dan berdiri berdoa di hadapan Tuhan. 그때 이스라엘 백성들이 이기게 되는 거예요. Pada saat itu bangsa Israel menang. 근데 문제가 생겼어요. Tapi masalah terjadi. 점점점 이 지팡이가 밑으로 내려오는 거예요. Tangan Musa dan tongkatnya itu semakin hari semakin turun. 80세 노인 이 모세가 힘이 없는 것이죠. Kita tahu bahwa Musa sudah umur 80 tahun dan sudah lemah tubuhnya. 그때 어떻게 합니까? Dan apakah yang dilakukan saat itu? 모세를 한 돌 위에 앉히고 그 좌우에 아론과 홀이 서게 됩니다. Pada saat itu Musa diberikan batu untuk duduk, lalu setelah itu di samping kiri kanan ditopang oleh Hur dan Harun. 오른쪽 왼쪽에서 그 지팡이를 들 수 있도록 함께 옆에서 서는 것입니다. Ya, pada saat itu Hur dan Harun membantu menopang tangan Musa supaya tetap berada di atas. 영적 지도자 모세와 함께 믿음으로 동역하는 동역자들이 있었습니다. Jadi bukan Musa sendiri yang memimpin bangsa Israel, ada rekan-rekan sepelayanannya. 우리 안디옥 선교교회는 복음 공동체입니다. Begitu juga dengan kita, Antioch Mission Church, sebagai komunitas Injil. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신이 있어 행복합니다. Karena ada kamu, kita berbahagia. 우리는 믿음의 동역자입니다. Kita semua adalah orang beriman. 아멘. 교회는 목사 혼자 가는 게 아니에요. Karena gereja tidak bisa hanya pendeta saja yang bekerja. 교회는 장로님 중직자들 마음대로 가는 게 아니에요. Dan juga gereja itu bukan hanya sesuai dengan hati dari penatua saja. 우리는 함께 가는 것입니다. Namun gereja itu adalah di mana jemaat Tuhan berjalan bersama-sama. 그래서 해가 지기까지 이 지팡이가 내려오지 않게 되었어요. Sehingga sampai matahari terbenam, tongkat itu tetap berada di atas. 하나님이 이스라엘 백성의 칼날에 이 아말렉을 쳐 부수고 이기게 하십니다. Dan Tuhan benar-benar membuat bangsa Amalek hancur lenyap. 하나님께서 이스라엘 백성들을 대신하여서 싸우시는 거예요. Tuhan telah berperang menggantikan bangsa Israel. 하나님 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman, 내가 아말렉이 없이하여 천하에 기억도 못하게 하게 하리라. Dan pada saat itu Tuhan berfirman bahwa aku akan membuat bangsa Amalek ini hilang lenyap dari muka 우리 bumi. 눈앞에 보이는 대적과 문제 앞에 여러분 속지 마시기 바랍니다. Mari kita semua jangan tertipu dengan masalah di depan mata. 여러분 하나님께서는 결국에 승리의 길로 인도하십니다. Karena pasti Tuhan akan menuntun kita ke jalan kemenangan. 모세가 하나님 앞에 제단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라고 합니다. Dan pada saat itu Musa mengambil mesbah di situ, membuat mesbah dan menamakan Jehovah 곧 Nissi. 하나님의 승리의 깃발이라. Yang artinya panji kemenangan Allah. 여러분 앞에 어떤 문제가 있습니까? Jadi, masalah apakah yang saat ini Anda hadapi? 어떤 대적이 있습니까? Atau lawan seperti apakah yang sedang Anda 여호와 hadapi? 니시 하나님과 함께 승리하는 한 주간 되기를 축복합니다. Kiranya kita semua minggu berjalan ini menang sambil memegang nama Jehovah Nissi, panji kemenangan 여러분 Allah. 기억하시기 바랍니다. Ingatlah selalu 우리의 싸움은 육신의 싸움이 아니에요. bahwa peperangan kita bukan peperangan jasmani, 악한 사단 아말렉과의 싸움입니다. namun peperangan melawan Amalek. 에베소서 6장 12절 말씀처럼
여러분 영적인 힘을 가지고 나아가시기 바랍니다. Seperti dalam Efesus 6 ayat 12, kita harus selalu memegang kekuatan rohani. 그러기 위해서는 하나님의 전신 갑주를 입으시기 바랍니다. Dan kita harus memiliki perlengkapan rohani itu. 에스겔서 33장 7절 말씀처럼 여러분 믿음의 파수꾼이 되세요. Dan kita semua, seperti dalam kitab Yehezkel, menulis bahwa kita adalah umat-umat beriman dalam Tuhan. 두 번째, 여러분 기도의 파수꾼이 되세요. Lalu setelah itu kita menjadi para perwira-perwira doa Tuhan. 여러분 입술을 통하여서 증거되어지는 그 말씀 때문에 모든 사람이 살게 될 것입니다. Dan kita semua adalah orang-orang yang pasti harus memberitakan Injil dan menyelamatkan orang dengan bibir kita. 여러분이 무릎을 꿇고 기도하는 그 기도 때문에 여러분 후대가 살게 될 것입니다. Saat kita berdoa, bertekuk lutut, percayalah generasi kita diselamatkan Tuhan. 여호와 니시 하나님과 함께 승리하는 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah umat-umat Tuhan yang selalu hidup menang dengan memegang nama Jehovah Nisi. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, terima kasih. 우리의 눈앞에 현실 앞에 문제 앞에 속지 않게 하옵소서. Tuhan, bantulah kami untuk tidak tertipu dengan masalah di depan mata, dengan situasi apapun di depan mata kami. 여호와 니시 하나님께서 승리의 길로 인도하실 줄 믿습니다. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah Jehovah Nisi selalu berada di depan 우리 kami. 성도님들 걸어가는 모든 걸음 앞에 승리의 길로 인도하여 주옵소서. Tuntunlah Tuhan seluruh umat-umatmu untuk selalu berjalan di dalam kemenangan Allah. 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서. Dan kami selalu bisa hidup di dalam 말씀의 힘을 주시옵소서. dan menerima firman Tuhan dalam kami. 끊임없이 기도할 수 있도록 기도의 힘을 불어 주시옵소서. Bantulah kami untuk selalu dapat berdoa dan tidak putusnya untuk selalu menghadap hadirat Tuhan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 아버지 하나님의 역사하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 여호와 니시 하나님과 함께 yang selalu akan hidup bersama dengan Jehovah Nisi 믿음으로 승리할 dan yang akan selalu menang. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai akan turun kepada jemaat-jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.